हाइकोर्ट जों इमारजेन्सि भेरि आर्जेन्ट केस सेन्सिटिभ केस जों दिनै फुङाव 10:30 जों कोर्टआव मेनसन खायखा जे जोंनि खायसा खाना एडिसन जे सं मानिनो दैयै खाना काउन्टिं नाय ओंखाय जों नुखा 7 तारिखआव इलेक्शन कमिशन टीटी एडिसनि बकायसा नटिफिकेशन खायखा जे जेकुनु बरक जे आउटसाइडनि टीटी एडिसन बुटारिया बा आउटसाइडनि बरक फाइ एजेन्ट मान ना जों आबनो थै जतन नुखानाय मियाव जों पाल खाय महरा सह खाय जों सिनि मथा जों थाङै चीफ इलेक्शन कमिशनर मालायखा बर्ड मेमोरियेल सामिट खायखा प्लास जोंनि साइनेस जोंखौ हिज एक्सेलेन्सि गभर्नर बाय मालायखा दे जों बनो जों मेमोरियेल सामिट खायखा अबनति गाबोनि आगोल जों कोनो पजिटिभ कोनो रेसपन्स माया आबनि आगोल जों दिनै हाइकोर्टआव फायै इमारजेन्सि रिट पिटिशन जों खालायखा पारमिशन सानै आमपर पारमिशन जों ग्रेन्टेड मानखा आबनि आगोल काबु हियारिं खा दुटा समय प्रथम सिनि केस काका गावै आकुइ कोर्ट आबने एग्जामिन खायखा जों साका जे हातनो बरक कुनि दिनो काउन्टिं एजेन्ट माया ओंखाय जों ताबो नुखा इ करन जे ट्राइबल एरियाज ऑटोनोमस काउंसिल कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्शन एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस रूल 1985 आ जागनि 52 रूल 52 तो आ जागा जों नुखा जे ता जागा सराय के तंग जे काउन्टिं एजेन्ट नाय बिनि रेसिडेंशियल एड्रेस अब वेरीफाइड खायजन नांनाय ओंगा बो आज बिन कॉन्स्टिट्यूशननि आबन बुटार ना नांनाय फातानिया ओंगा अब क्लियर का साजां तंगा जागो ओंगा आबर उनतिनो जों दिनै कोर्ट ऑफ फाइ जों सिनाबो सबमिशन खायखा ओंगा म जखन सेंसिटिव मैटर आबनो कोर्ट ताइसा हाय 23 तारिखआव डेट रखा हाउएवर काउंटिं बो चलि थानाय जुदिनो बिसङो इन बिटुइनो जुदिनो अब इंटरफेरेंस जोङो हातानि जे एजेन्ट रु जे कुनु खांखाय आबनि बसनो उसको बुरखा जों आबनो बो फाइ जों कोर्ट ऑफ फाइ मान काका खूब सीरियस मैटर आबनो ऑनरेबल कोर्ट बेलायखै माने सीरियस के नाखा ओंका म एग्जामिन को कांको खायजंनाय ओंखाय नेक्स्ट इलेक्शन लगा जुदिन अब हाइगिं याते ओंका जों ताकसे नुखा दिनै जों जेफुरु जों इलेक्शन को कमिशनर जों कपि रना थांफुरु बर अम अलरेडी बर सोलायै अमनो अलरेडी 52 जे जों जे सानमाने अमनो बर अलरेडी रिरेखा जों कोर्ट फाइनेंस सखाना जों कपि मानका माने बर अलरेडी अम अंको रूल अंको 52 आबनो थैनो बर फॉलो खाके जों जे सामने गब कायसा सिनि पॉजिटिव को कामका ओंखाय हाउएवर अमनो ताइसा 23 तारिख एप्रिल अमनो ताइसा 30,000 में nga tabo ko anko tongtai khorsa অমিতাভ রায় বর্মন আজকে প্রালেন স্টেট পার্টি থেকে সেটার ব্যাপারটা হচ্ছে আপনার গত 7 তারিখ ইলেকশন কমিশনার টিটিএডিসি ইলেকশনের যে কমিশনার উনি একটা অর্ডার পাস করলেন যেটাতে বলা হয়েছে কাউন্টিং এজেন্ট কালকে আপনার 10 তারিখ কাউন্টিং হবে তো কাউন্টিং এজেন্ট যে কোনো ত্রিপুরা যে কোনো বিধানসভার ক্ষেত্রের ভোটার হতে হলেই চলবে তো সেটা ত্রিপুরাল্যান্ড পার্টি ত্রিপুরা মথা সেটাকে কিন্তু অবজেকশন দেয় প্রথমে ইলেকশন কমিশনের কাছে গতকালকেই অর্ডারটা পায় এবং গতকালকেই অবজেকশন দেন এবং এরপর মহামান্য রাজ্যপালের কাছেও একটা ডেপুটেশন দেওয়া হয় কিন্তু যেহেতু আমরা কোনো রেসপন্স পাই নাই তো আজকে খুব সকালেই আজকে হাইকোর্টে রিট পিটিশন ফাইল করি আমরা এবং আজকেই বিকেল 2টোর সময় এটা মামলাটা উঠে মানে চিফ জাস্টিসের কোর্টে অনারেবল চিফ জাস্টিসের কোর্টে তো অনারেবল চিফ জাস্টিস খুব গুরুত্ব সহকারে এটা শুনেছেন আমাদের বক্তব্য এবং উনি কেসটাকে বলেছেন যে এটাকে ভালো করে বিবেচনা করা দরকার আগামী 23 তারিখ আবার রেখেছেন যদিও উনি বলছেন যেহেতু কালকে ইলেকশন অলরেডি সব পলিটিক্যাল পার্টি কাউন্টিং এজেন্ট নিযুক্ত করে দিয়েছে এখন যদি সেটাকে স্টে করা হয় তাহলে একটা বিরাট প্রবলেম হয়ে যাবে সবার পক্ষে এর জন্য উনি স্টে করেননি কিন্তু উনি কিন্তু স্টে করার পক্ষে ছিলেন তো আগামী 23 তারিখ এই মামলাটা হবে হয়তো ভবিষ্যতে এরকম আর কিছু হবে না একটা হাইকোর্ট এটা বিবেচনা করবে তো আমরা খুশি এবং আমাদের রিপ্রেজেন্টেশনের পরে আজকে দেখলাম ইলেকশন কমিশন আরেকটা অর্ডার বের করেছে যাতে বলা হয়েছে যে রুল 52 কমপ্লাই করতে হবে তো আমাদের মোটামুটি দাবি ছিল রুল 52 কমপ্লাই করলে আমরা যা চেয়েছি সেটা আমরা হয়ে যাবে রুল 52 তে এমন কিছু প্রভিশন আছে যে বাইরের কেউ
এই কনস্টিটিউয়েন্সির বাইরের কেউ এখানে কাউন্টিং এজেন্ট বা ইলেকশন এজেন্ট হওয়ার প্রবলেম আছে কিছু, তো কিছুটা আমরা স্যাটিসফাইড, আর বাকিটা মহামান্য আদালত বিচার করবে। ধন্যবাদ।